Okay, we're going to do this interactive. Why am I unlucky in love? It's going to be for singles and those who are in relationships. I'm going to try to generalize it. Esto va a ser por qué tengo mala suerte en el amor. Por qué tengo que hacer para cambiar para el amor. Puede ser para solteros y los que están en relaciones, que tienen pareja. ¿Por qué me va mal en el amor? ¿Por qué no consigo buena pareja? Lo que ustedes quieren decir, lo que se trata del amor. Porque siempre me va mal en el amor, como ustedes quieren. This is, it could be, why am I unlucky in love? Why can't I find a good partner? Why is my relationship always difficult? Whatever it is, if you're in a relationship, what do I need to do to improve love? In my relationship, si están en pareja, ¿qué puedo hacer para mejorar mi relación? It's going to be kind of general. Okay, va a ser un poco vamos a hacerlo general. Remember, these are general readings, so we each have to adapt them to our situation. Okay, estos son lecturas generales, so hay que adaptarlos a su situación. Okay, it's not going to be like a personal reading. No es como una lectura personal, donde podemos entrar en más detalles y ver las verdaderas causas y qué más son las influencias, okay? Sometimes you need a personal reading because you can find out what other influences there are or what the other situations are. So let's, we're going to have 4 options. Vamos a tener 4 opciones, okay? Remember, you can always pause the video if you need time. Recuerda que pueden pausar el video si necesitan más tiempo. Gracias por los comentarios. Thank you for the comments. Remember to subscribe, like, and share. Recuerda de suscribirse, compartir el video y darle me gusta. And we're going to use these as the message. Vamos a usar estos para los mensajes que tienen al final de esta lectura. Sorry guys, I'm still drinking my coffee. So, option 1, Buda. Opción número 1, el Buda. Option 2, Fortuna. Opción número 2, Fortuna. Option 3, the Gypsy. Opción número 3, la Gitana. Option 4, the Seashell. Opción 4, el Caracol. Remember to take a deep breath and focus on which one calls to you. Okay, recuerda de respirar, cerrar los ojos y enfocar en cuáles que los llame. All right, let's get started. Option 1. Okay, option 1. It's as you have always been choosing more about a financial situation here than you have about an actual person of love. Es como que ustedes siempre escogen una persona más por lo económico, la situación económica, que por la persona actual. Okay? Or it could be that you look for people who are less than you so that you can have control. O puede ser que busca una persona que son un poco menos que tú para tú mantener el control de la relación. And that's not okay. Y eso no está bien. Let me tell you why. Okay? The reason why is because you're only worried more about what they can financially give you, or you're more worried about your finances if you're in a relationship. You're more worried about the money than you are of the qualities of the person. La razón es que aquí estás viendo más lo económico de la persona, o se están preocupando ustedes más por lo que económico que su relación. So if you're in a relationship here, you're more worried about the financial picture than you are about the good and bad of the person or the relationship. Y como que solo están buscando en lo material que lo que están buscando de qué es lo bueno que tiene esta otra persona. Okay? So you need to take a reflection here. If you're only attracted to people with money, most of them who are control freaks and money are jerks. Si solo están buscando una persona que tiene dinero, la mayoría que son control, que tienen una posición alta, lo que sea, la mayoría de esas personas son gente que no te van a ser fieles. Hablando de lo que es, porque les gusta tener control. ¿Ok? Entonces, también, si eres tú que te gusta tener control, vas a buscar a una persona que tú puedes manipular y te vas a cansar porque llega un punto que tú tienes que hacer todo. If you're the person who likes to be in control, then you're going to get tired because you get tired of having to decide everything and do everything. So you can't have both. Okay? A relationship here has to be 50-50. Una relación tiene que ser 50-50. Okay?
If you're with the person who's controlling, well, then, you know, again, you're like a puppet. Si es una persona que tú estás, que es puro control, entonces tú eres, como dice, el muñequito que te ponen aquí, te ponen allá donde ellos quieren. Okay? Secondly, if the only thing you're looking and you're single, I mean, it's fine to look for someone who's financially stable. Absolutely. Vamos a aclarar una cosa. Si son solteros, es bueno buscar a alguien que sea estable económicamente. ¿Ok? No queremos un muerto de hambre que tienes que mantener. You know, we don't want someone who you have to support unless that's something you want. I'm not here to judge, but then you complain, obviously, because you get frustrated. Okay? You have to see what benefits that they have for you. Hay que ver qué es lo que te ofrecen, qué es lo que vas a dar. 50-50. Okay? Because here's what happens. It's like you get a person and you want to change them into something that they're not. Es como que consigas una persona y tú quieres hacerlos en algo que no son. ¿Ok? Forzando a una persona a hacer lo que no son, nunca vas a ser feliz. Porque nunca vas a estar satisfecha. Okay? If you're trying to turn into a person that they're not, you're never going to be satisfied. And they're not going to be satisfied. Okay? You can't force a person to be something they're not. If the person has the drive to do it, they're going to do it. Si una persona tiene la meta de alcanzar algo, lo van a lograr hacer. Pero tú forzando una persona a ser o que crees que pueden ser, nunca vas a llegar a ser feliz. ¿Ok? Hay que aceptar la persona como es y ver la realidad. You have to see reality, what the person really is. Everything in the beginning is nice. And then they take out the true colors. This is why it's important to take your time. Todo al principio es bonito, por eso tienes que tomar tu tiempo a conocer la persona. Okay, porque al principio todo es color de rosas. Okay, entonces, ¿qué pasa? Then what happens here? You can make yourself sick trying to control the situation and trying to force them, or because you are being controlled. Entonces, ¿qué pasa? Te enfermas porque estás en una situación, en una relación tóxica que te están controlando, o tú enfermas a la persona porque están tan duros que nunca estás satisfecho con lo que quieren. Okay, so you need to let go of your controls. You need to let your friends help you here and let go of control issues. Okay, so what does that mean? Tienen que dejar que tus amistades te ayuden y soltar el control. Ask your friends what are the positive and negative qualities of yourself. Pregúntale a tus amistades qué es lo positivo y lo negativo de ti para que tú puedas reflexionar en qué es que tú estás mal. This way you can kind of see where you're wrong. Your friends are going to accept you for who you are and love you for who you are because they're your friends. Okay? Tus amistades te van a aceptar como eres porque son tus amistades. Pero para una relación no siempre es bueno. But for a relationship, that's not always good. So it could be you have way too many high standards here too. Puede ser que tú tienes, estás buscando más de lo que tú mereces, ¿ok? Y no te lo voy a poner de esta manera. You can be down here, and the person's up here. There's a big gap. That's going to be a problem. If you're not working on yourself to get up, that's not going to be equal. ¿Ok? Vamos a darte un ejemplo. Tú puedes estar aquí, la persona aquí. Hay trabajo que tienes que hacer para llegar aquí, al mismo nivel de la persona. Si no, siempre vas a estar atrás. O viceversa. Si tú estás aquí y la persona abajo, hay mucho trabajo que te van a tener que llegar hasta aquí. O vas a apoyar a esa persona si realmente ellos tienen la iniciativa de querer hacerlo y el deseo. Okay? If it's the opposite and you're up here and they're down here, they've got a lot of work to get up here. So if it's a person who has the initiative and the drive that you know really wants to get up there, then you should be supportive, not putting them down. Okay? This control thing needs to stop. Esta cosa de control tiene que parar. Okay? Si tú quieres atraer a una persona que sea aquí arriba, tú también tienes que trabajar, alcanzar acá arriba. If you want a person who's up here, you need to work to get up here. Does it make sense? It's good for everyone to want to succeed and go higher in life, but don't expect someone to do it for you. Es bueno querer alcanzar metas grandes y alcanzar algo bueno y prosperar, pero hay trabajo que hacer. No esperes que alguien te lo haga. All right? So let's see what the guide cards are here. Commitment. Compromiso. If you have a person who is always in control and always who, how can I explain this?
you're not going to get that much of a commitment for a person. You guys need to commit to everything equally. Ustedes tienen que comprometerse iguales. Si tienes una persona que es controlante, nunca va a ser todo por igual. ¿Ok? Y esa persona siempre va a va a pensar que siempre puede ser contigo lo que les da la gana. This person who's in control is always going to think that they can do what they want. Okay? So you need to be very careful with that. Tienen que tener cuidado con eso. Alright? So, let go of the pride and the ego a little bit. Suelten el orgullo un poco. Option 2. Opción número 2. Okay. Another one. Either you are like to look for people who are controlling, otro aquí, o les gusta buscar a alguien que siempre tiene control de la situación. Es como que a ustedes les gusta ser la víctima. It's like you guys like to be the victim. You look for someone who takes charge, control, everything else. I'm not saying that that's a bad thing. No estoy diciendo que eso es algo malo, como que buscan a alguien que siempre es que hace las decisiones, control de todo. No estoy diciendo que eso es malo. But what happens? It's like your esteem is to the floor. Es como que tienes una autoestima bajo. ¿Ok? Esto está al revés. So tienes que comenzar a quererte tú mismo o misma. You have to start loving yourself and setting stuff for yourself. Not be dependent so much on someone. No sean dependientes de alguien tanto. ¿Ok? Hay una diferencia de que me gusta que me mimen, me consienten. There's a difference of I like someone to spoil me, take care of me, then I need someone and I cannot live without someone doing something for me. Okay? Es en vez de necesito a alguien que me haga las cosas, yo no puedo vivir sin alguien, necesito que me hagan las cosas, que yo no puedo estar sola. Okay? There's a big difference. For example, I know how to change a tire. I don't need a man to change a tire for me. Okay? Por ejemplo, yo sé cómo cambiar la llanta del carro, una goma. No necesito a alguien que me lo haga. Pero me gusta tener un hombre que me lo haga. But I like to have a man who will change it for me. Because I don't want to break a nail. Porque no quiero quebrarme las uñas. Okay? There's a difference of not wanting or being able to be alone than liking to share your time with someone. Hay una gran diferencia de tener un miedo de estar solos que de querer estar y compartir con alguien. Okay, there's a big difference there, and you need to learn that. So you need to love yourself first. Tienes que quererte tú misma y decir, yo merezco esto y esto. You have to come and say, I deserve this and this. Okay, relationships have to be 50-50. Las relaciones tienen que ser 50-50. I'm not saying, like, for example, I don't cook. Well, I survive on it, but, por ejemplo, a mí no me gusta cocinar. Me gustaría tener una persona que cocine. I would love to have a person who cooks, but let's face it, if that's not the case, I'm going to have to learn, or we're both going to have to learn. Por ejemplo, si yo no cocino, pero me gustaría tener a alguien que cocina, pero si no lo hacen, pues yo voy a tener que aprender a cocinar y también la persona va a tener que aprender a cocinar, porque no siempre va a ser yo, ¿me entiendes? Nowadays, these relationships need to be equal. Hoy en día, las relaciones tienen que ser 50-50. Olvídate de ese machismo, olvídate de lo demás, porque esos tiempos se acabó. Todo el mundo trabaja, todos tienen algo que hacer. Everybody works now, usually in most relationships, so everybody needs to split 50-50. Forget that macho chauvinistic stuff, okay? You have to learn to be independent. Tienes que aprender a ser independiente. Así, si tú quieres compartir con alguien, compartes. No es porque no puedes estar sin nadie. It's like you have to learn to be independent because you cannot be in that, oh my God, I can't be without somebody, I need somebody. Being desperate makes you make stupid decisions. Viviendo desesperadamente, que no puedes estar sola, te hace llegar a tomar decisiones estúpidas. Tengo que ser franca. I have to be frank. I'm sorry. So, what do we need to do? You need to go ahead and start to love yourself first. Start improving yourself so you're not as dependent on anyone. Tienes que comenzar a mejorar de tú misma para no estar dependiente de nadie. Pero tampoco vas a dejar que alguien se aproveche de ti tampoco. You're not going to allow... You also have to be careful that no one is using you either. Okay? That they're not the one controlling and you're the one being the dummy. Okay? No vas a estar en una relación que
Ellos son los que te están controlando o te están utilizando porque tú eres el que tienes control de todo y están aprovechándose de ti. Tienes que tener cuidado. And give yourself the chance for the new love, okay? You have to look at love in a different perspective. You have to make the change. Tienes que ver el amor en diferente, en un aspecto diferente. No como antes. Tienes que buscar, yo voy a contribuir esto y necesito una persona que vaya con esto. 50-50. It has to be 50-50. You have to look at, I can't be without a person. You have to love yourself first. Tienen que ver que no pueden estar sin nadie. Tienen que quererse ustedes mismos. And only that way will you have a very serious relationship, okay? Solo así van a llegar a un amor verdadero y comprometerse completamente. Si están en una relación donde ahorita las cosas están que uno manda y el otro no, if you're in a relationship right now where one is the dominant and the other isn't, or you're the one, you know, or you're afraid to offend the other person, that they get upset, that if you go against them, that's not a good relationship. Si están en una relación donde tienen miedo porque van a decir lo contrario de tu pareja, pues eso no es una buena relación. ¿Ok? No es. Porque, vuelvo y repito, aquí hay que ir 50-50. I'll say it again. This is 50-50. ¿Ok? If you have a person that you live in fear that the person's going to get mad, that's not a healthy relationship. Si están en una relación donde siempre pasan con miedo que la persona se va a enojar, eso no es una relación saludable. Y eso es lo que tienen que ver. Solo porque tienen miedo de soltar, porque la persona te puede dejar, hay un problema entre ti mismo. If you're so afraid that you're going to upset the person and they'll leave you, then there's other serious situations going on there that you really need to face reality. Okay? Let's go with option 2. Community. Comunidad. Okay? Everything has to be equal. You need to be able to contribute just as well as they need to contribute. Everyone needs to contribute equally here. Todos tienen que estar dando igual. Okay? Everyone has to be working towards a common goal together. Everyone needs to be working together to make this relationship work. Todos tienen que poner su parte para hacer esta relación funcionar. Todos tienen que ser 50-50. ¿Ok? Si están dejando quererse ustedes mismos cosas que ustedes quieren hacer por miedo de la otra persona o porque la otra persona te dice que no, eso no es amor verdadero. If you're more worried about losing a person because they're going to get upset because of something you want to do, then that's not true love. And you need to refocus on that. Okay? Okay. Sorry, guys, but we've got a steam issue here. Tenemos problemas de autoestima aquí. Option 3. Opción número 3. Okay. In this one, I'm going to say that you have a hard time of letting go of an ex. You're still living in the past. En esa situación voy a decir que tú sigues viviendo en el pasado. No has soltado un ex aquí. Sigues viviendo en el pasado y eso es un problema. ¿Ok? Porque no se están dejando ir. Es como que no quieren avanzar por un ex. It's like you don't want to let go because of an ex. Okay? You keep living in the past. Siguen viviendo en lo pasado aquí y tienen que soltar, okay? It's like if you think this person is going to come back to you, es como que tú crees que esta persona va a regresar a ti, okay? And that is a situation here, okay? You keep waiting. Oh, they're going to turn around, they're going to regret what they did, they're going to come back. Es como que sigues esperando, ay, se van a arrepentir, van a regresar a mí. Sigues esperando algo del pasado. Okay, you've been more than patient and already planning this return, and I hate to say it, but you're holding yourself back. If they're meant to be with you, they will come back, but you cannot put your life on hold for that. Okay, si la persona que tú estás esperando que regrese es para ti, van a regresar, pero tú no puedes poner tu vida en espera para esa persona. ¿Ok? Tú tienes que seguir viviendo. Cerrar ciclo y seguir. Si esa persona regresa, ahí va a ser tu decisión. Y a lo mejor en ese tiempo tú ya vas a tener otra relación que no te va a interesar. ¿Ok? It may be that you have to like close the chapter, start a new one, start your life, continue with your life. Allow yourself the opportunity for someone else. And it may be that when this person comes back, as it always tends to happen,
You may be with someone else and may not want them back. Okay? You can't deprive yourself waiting on one person. Tú no puedes quedarte sin la oportunidad de conocer a alguien más o hacer tu vida por esperar a alguien más. Porque siempre resultan regresando cuando tú ya estás con alguien más. O ya sienten que tú los vas a soltar. Si realmente esto es una conexión de una alma gemela y llama gemela, lo que tú quieres, ellos saben que tú estás esperando, so por eso toman su tiempo. If this is like a twin flame, soul, karmic relationship, trust me, that person feels and they know that you are waiting for them. And the only time they react is when they feel that that you've moved on without them. It's sad, but it's true. So you're not letting go of the past. You keep thinking of a past relationship. Now, if you were widowed, you may have there's obviously reasons that you don't want to let go. You keep living in that, but I think your partner would want you to be happy. Vamos a hablar de una situación. Si, por ejemplo, tú perdiste tu esposo, tu esposa, tu pareja de muchos años que fallecieron, ¿ok? Y tú no estás soltando esa memoria. Nadie va a ser igual que tu pareja de antes. ¿Ok? Y yo creo que tu pareja hubiera querido que tú sigas tu vida y seas feliz. Pero no puedes estar comparando a alguien del pasado con el presente. Puede ser que tú tuviste una buena pareja y por inmadureces, inseguridades, celos, lo que sea, lo perdiste. Ya tu tiempo se acabó, pero tú no puedes comparar a alguien del pasado con el presente. It could be too that, you had a good relationship and you didn't appreciate the relationship and you let them go. Because of insecurities, jealousy, whatever it is. But you cannot be comparing your past to the present. You can't compare that someone's going to be the same as them. Okay? You have to let that go. So whatever it is, you need to let your past go. Lo que sea que es, tienes que dejar tu pasado ir. Okay, and it could be too that you have in a current relationship some issues that you have that you're still not letting go and not moving on. You keep throwing it in that person's face. Si está en una relación, puede ser como que está en una relación, pero también están tirando en la cara a la persona los errores de antes y no sueltas eso, entonces no estás dando chance a tu relación a seguir. Okay, pueden estar comparando a alguien del pasado. Bueno, esta persona me hizo, si estabas casado antes, digamos, y te divorciaste, bueno, la otra persona me hacía esto, tú no me haces esto. You could be like from a past relationship bringing it on to a new one that you redid your life, but you're still comparing the new person to the bad person. Well, that one used to do this for me. That one used to do this for me. This one, you're not giving it a fair chance. So this is all about stop living in the past and move forward. And stop trying to think that either this person was what you think they were or that your past, you're comparing. Tienen que soltar el pasado, dejan de estar pensando que la persona que tú pensabas que eran o que van a cambiar a ser lo que tú quieres, que se van a arrepentir, o comparando el nuevo con el ex. You have to stop thinking that this person is going to come back in the sense of they're going to change their mind and be what you want. No, you cannot force people to be what they want. And that is a lot of problems that I've seen in a lot of my clients. Eso es un problema que yo he visto en varios de mis clientes. Quieren obligar a la persona a hacer algo que no son. Y por eso es que sufren. Okay? Your past is your past. You have to be realistic here. Tienen que ver la realidad. El pasado es pasado. Y una persona no va a hacer lo que tú quieres. Por fuerza. Okay? Let's go with the guidance. Vamos con los consejos. That's the problem. I've seen it a lot. People want to make a person to be what they're not. So, if they're meant for you, they'll come back, and then it's your choice. Si regresan, ahí va a ser decisión tuya, pero tienes que soltar. I know it's hard to do. Trust me, I do. Yo sé que es difícil soltar. Créeme que lo sé. Okay? Pero las cosas a la fuerza nunca salen bien. Just remember that things that are forced never come out good. Okay? I know it's hard to let go. Believe me, I do. The War of the Roses. I think everyone has seen that movie. La Guerra de las Rosas. Hay una película de eso. De un matrimonio que lo único que tenía era guerra y guerra y guerra. Peleando. You keep fighting for something that you just have to surrender. Siguen luchando por algo que tienen que tirar la toalla. Okay? You really have to let go because we've got a war going on here. Tienes una guerra. You're trying to force things and that's not, going to happen. Estás tratando de forzar las cosas y así no se hacen. Okay? Tienes que tirar la toalla y se acabó.
okay? Because it's not about who's stronger than who here. Esto no se trata de quién es más fuerte que quién aquí, okay? You have to, the War of the Roses is chosen with a divorce and they destroy the house versus, getting together. La película esta que se trata de este tema, resultan destruyendo su casa, peleando en una guerra en vez de enfocar los problemas. So, si tienen un matrimonio aquí o pareja, no importa, que tuvieron problemas en el pasado, suéltalo ya y siguen capítulo nuevo, okay? If you had problems in the past with a relationship, let it go and move forward, okay? We're going to leave it at that. Unless it's infidelity, that I understand that there's going to be trust issues, but you also need to kind of move past that. Entiendo que si hubo infidelidad, pueden tener problemas con eso, de confianza en tu pareja, pero también tienen que soltar eso un poco, porque si no, nunca van a llegar a nada. All right? Okay. And also, if you have trust issues to trust anyone, you're not being fair to the person and giving them a chance. También si tú has estado en una relación, tú sufriste una relación pasada por infidelidad y estás juzgando a la persona nueva por lo mismo, no les estás dando una oportunidad. All right, so that's something to look at. Yeah, brother. All right. Jealousy. Celos. En esta. Celos. Cuidado con los celos. Okay, you need to be careful with jealousy here. It's okay for your partner, your relationship, or you to have friends. Está bien que tu pareja o tú mismo tengas amistades. Okay, you could be in a relationship that requires you to be networking and talking to a lot of people. Puede ser que estás en una relación que requiere que tú estés hablando con muchas personas, haciendo alianzas, todo lo que tiene que ver, okay, por cosas de trabajo. Pero los celos matan, okay. Jealousy here is a big problem. You could be required to network, be out with problems, and you've got a problem, a situation with jealousy and insecurity here. Okay, and it could be because of your career. You need to be out there networking, socializing, but don't be giving your person a reason to be jealous. Hay otra cosa, no estés dándole motivo a tu pareja de tenerte celos tampoco. Okay, si es una persona que está celos, pues necesitan terapia. If this is a person with extreme jealousy, then they need therapy, and you need to consider that relationship. Okay, if it's you who's jealous, then you've got other issues here. We're all jealous in one form or another. Todos somos celosos de una forma u otra. A mí no me importa que digan no soy celoso. Mentira. Todos tenemos un poco de celos. We all have some sort of jealousy. Whoever says they don't, you're lying. Sorry, but it's the truth. Okay? It's nature. Es la naturaleza. But because of your own insecurities too, you could be attracting jealous people. También por tus inseguridades puedes estar atrayendo gente que son celosas. Okay? Porque como dicen, cada quien juzga por su conciencia. Every person judges by their own conscience. So you could be attracting that energy. If you're in a relationship too, you have to understand this could also be a problem that they're constantly working, they're constantly out, and you just feel neglected. Puede ser que si están en una relación, es como que se sienten echado a un lado porque ellos siempre están trabajando horas largas, siempre tienen que estar viajando, algo siempre tienen en la relación que tú tienes y eso es un problema, okay? So you need to change that way of thinking, okay? You can't have always, when a person's a workaholic, sometimes you need to stop and say, hey, we need time for each other. Si están en una relación a veces porque están viajando por el trabajo, por lo que sea, son militares, they could be military too, tú tienes que parar y decir, mira, me siento abandonada. Nuestra relación necesita un poco de atención, pero no seas egoísta tampoco porque a veces las situaciones son un poco difíciles, okay? Don't be selfish either because sometimes situations are a little hard, okay? You have to be supportive for them too. So you guys need to remind each other exactly what your romantic feelings are, okay? If you're waiting on a relationship, there is someone coming for you soon, but you're going to have to be careful with that, okay? What an ex did to you does not mean that this person is going to do with you. Si están solteros, viene una relación pronto, pero van a tener cuidado con que este no paga los platos rotos que rompió otro. ¿Me entiendes? ¿Ok? No todos son iguales. Pero es muy importante que ustedes expresen sus sentimientos y dices que necesitas ese apoyo también.
okay? You have to make sure that you also express that your feelings to the person, because they could be feeling neglected, whether you believe it or not. Or vice versa, you need to make it clear to this person that you need these feelings, okay? But don't go ruining a potential good relationship if you're single based on someone's past actions. No estén juzgando a otra persona de base a otros de tu pasado, okay? You need to make a change. And this jealousy here needs to go. Estos celos tienen que irse, okay? Tienes que soltarlo. Because you may like friendly, outgoing people. That's what you're attracted to. And guess what? They're going to continue that way. They're not going to stop because they're in a relationship with you. Or you could be the outgoing, friendly person, which means you need someone who can handle that. Puede ser que si ustedes son solteros, te gustan las personas que tengan una personalidad, que tienen muchas amistades, que se llevan con todo el mundo, que les gusta estar entre gente, que les gusta compartir. Y de ahí tú crees que van a cambiar y parar eso porque están contigo. No, eso no va a cambiar. O puede ser al revés, que eres tú, que te gustan tus amistades, te gusta compartir, te gusta salir, te gusta hacer esto, te gusta tu independencia y tu pareja no le gusta y te van a querer cambiar. Ahí es donde tú, desde el principio, tú atraes lo otro, o tú quieres a alguien así, pero no, es como decir, te gusta que te dejen hacer lo que te da la gana, pero a ti no te gusta que ellos hagan lo que les da la gana. It could be like, you like to do what you want, your independence, everything you want, but you don't want your partner to be that way. That's being hypocrite. Eso es hipocresía. Okay? You need to have someone and be equal and fair in this relationship. Necesitan ser igual, todo en igual en esta relación. Si a tú te gusta tener tus amistades, ellos van a tener sus amistades. If you like to have your friends, they should have their friends. Si a ti te gusta compartir con tu familia, pues ellos también tienen derecho a compartir con su familia. Si te gusta tu tiempo solo, él también merece tener su tiempo solo. If you like to have your time apart, they should have their time apart alone too. Okay? It has to be a balance here. All right? So, this insecurities and this jealousy, no. Okay? If some people thrive over jealousy. Alguna gente les gusta que lo estén celando. And that's just, then you're the one really with the problem. I will tell you in a situation, an ex-in-laws of mine. I'm not going to put that in that situation. Yo tenía, voy a hablar de una situación, tenía mis ex-cuñados, ex-cuñadas, no voy a decir específicamente. Y los dos eran unos celos de cada uno del otro, que era una cosa de control que, Dios mío, enfermos. Porque a ella le gustaba que el otro estuviera celoso, porque se sentía mejor como mujer, acusando a hombres que no hacían nada. I had one relationship with a wife. She loved putting jealousy in her husband. Oh my God, because it made her feel more like a woman, that he would go and be jealous, or because she wanted that attention from him because she wasn't getting it otherwise. Es que era una manera como que ella quería la atención así, porque no estaba recibiendo atención, so mejor lo buscaba de las manos. Y viceversa, él, que tampoco era, digamos, perfecto, muchas cosas personales que no voy a hablar, pero también él juzgaba por su conciencia. And then there was the him who judged by his own conscience of the jealousy of, because it wasn't a perfect situation. I'm not going to go into details, but let's just say that he judged her by his own conscience. So they were constantly thinking the worst of each other. And that is not a healthy relationship. Y eso no es una relación saludable. So again, TikTok. Don't be taking just anyone or wasting each other's time, okay? You all have to take time for each other in this relationship too, and understand that everyone decides their own time and their own things. Aquí como dice, las arenas del tiempo. Cada quien tiene derecho de tener su tiempo personal y tú también tu tiempo personal. So no puede ser una persona más en control de la otra. Okay? No estén aceptando cualquier relación solo porque piensan que se les está acabando el tiempo. Okay? Toma tu tiempo. Take your time to really get to know the person. Okay? You have to give each other the fair time, fair space, fair everything. But also don't go accepting any relationship just because you feel like you're running out of time. No. Okay, guys, I hope this helps. And we'll talk to you soon. Espero que esto los ayude. Hablamos pronto.